രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വെളിപ്പെട്ടാൽ, இந்த இரவு நேரத்தில் தேவ தயவு வெளிப்பட்டால், നിന്റെ കുടുംബത്തില്, உன் குடும்பத்திலே, നിന്റെ പട്ടണത്തില്, உன் பட்டணத்திலே, നിന്റെ രാജ്യത്തില്, உன் ராஜ்யத்தில் അതിപ്രധാനിയായ ഒരു വ്യക്തി നീയായി മാറും. நீதான் பிரதானமான நபராய் மாறுவாய். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. നോട്ടത്തിന് മാറ്റം വന്നു, பார்வைக்கு மாற்றம் வந்தது. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ഗോഡ്സ് ഫേവർ നകത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? இன்று இரவு எத்தனை பேர் இந்த தேவ தயவுக்குள்ள வர விரும்புகிறீர்கள்? ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്റെ മേൽ ഷിഫ്റ്റുകൾ നടക്കാൻ പോവാ. ஒரு நிமிஷத்திலே உன்மேல் சில மாற்றங்கள் நடக்க போகிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കും. உன் குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு சில செகண்டுக்குள்ள மாற்றம் நடக்க போகிறது. കരമടിച്ച് 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 கைகளை தட்டி கைகளை தட்டி கைகளை தட்டி. ഗോഡ്സ് ഫേവർ നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, தேவ தயவு உன்மேல் இருந்தால், നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും, நீ ஒரு இடத்துல கூட സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നടക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തുകയില്ല. நீ கஷ்டப்பட்டு நடக்க கர்த்தர் விடவே மாட்டார். ஆமென். ഫേവർ, தயவு നിന്റെ സ്ട്രഗിളുകളെ മാറ്റും, உன்னுடைய கஷ்டங்களை மாற்றும். നീ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണോ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, உன் வாழ்க்கையில எங்க நீ கஷ்டப்படுகிறாயோ, ബിസിനസ്സിൽ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, வியாபாரத்தில் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாயா, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, குடும்ப வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாயா, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ, தேவ தயவு, ദൈവം അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം തരാൻ പോവുകയാണ്. தேவன் அவைகளில் இருந்து ஒரு மாற்றத்தை தரப்போகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ മുമ്പേ, தேவனுடைய தயவு இருக்கிற நபருக்கு முன்பாக ദൈവം മുമ്പേ നടക്കും, தேவன் முன்னே நடப்பார். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോകും. ஆமென். அவர் உனக்கு முன்பதாய் போவார். സകല ദുർഘടങ്ങളെയും തകർക്കും, சகல ஆபத்துகளையும் மாற்றுவார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ സകല ഉയർച്ചയുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്, இந்த சகல உயர்வுகளுக்கு பின்பாக கிரியை செய்தது ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആയിരുന്നു, தேவனுடைய தயவாய் இருந்தது. പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. അടുത്ത സെക്കൻഡുകളിൽ, அடுத்த சில நொடிகளில் ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ എന്നെ കാണിക്കാൻ പോവാ. ஆமென். தேவன் தேவனுடைய தயவை காண்பிக்க போகிறார். ஆமென். ஜீசஸ். ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ, தேவ தயவு உன்மேல் இருந்தால், നിന്നെ ദൈവത്തിനെ മാനിക്കുവാൻ உன்னை தேவன் கனப்படுத்த ഒരു സെക്കൻഡ് മതി, ஒரு நொடி பொழுதும். പോരാ 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 പോരാ. கைகளை தட்டி எல்லாரும் எஸ், அவர் உங்களை கனப்படுத்த ஒரு நொடி போதும். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க. 2-3 പേരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ, 2-3 பேர் கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ടോ? தேவ தயவு இருக்கா? ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും, தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார். ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേലുണ്ടോ? தேவ தயவு உங்கள் மேல் இருக்கா? പട്ടണത്തിൽ നീ മാനിക്കപ്പെടും, பட்டணத்துல நீ கனப்படுத்தப்படுவாய். ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേലുണ്ടോ? தேவ தயவு உன்மேல் இருக்கா? നിന്റെ ദേശത്ത് നീ മാനിക്കപ്പെടും, உன் தேசத்தில் நீ கனப்படுத்தப்படுவாய். ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ, தேவ தயவு உன்மேல் இருந்ததென்றால், നിന്റെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ മതി നിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റാൻ. உன் மொபைல்ல வருகிற ஒரு போன் கால் போதும் உன் சரித்திரத்தையே மாற்றுவதற்கு. പോരെ 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 പോരെ. യെസ്, കൈയിലെ തട്ടേ. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്, ഹല്ലേലൂയ. ചരിത്രത്തെ മാറ്റുന്ന, നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന ചില ഫോൺ കോളുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം, உன் சரித்திரத்தை மாற்ற, உன் வாழ்க்கையை மாற்ற, உன் வாழ்க்கையில் ஒரு போன் கால் போதும். கையை தட்டு. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ മതി നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ. ஆமென். தேவ தயவு இருக்கிறவருடையதானே. ஆமென். அவருக்கு ஒரு இமெயில் போதும். ஆமென். அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு. எஸ், നിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വെളിപ്പെടുമെന്ന്, உங்க வெப்சைட்ல தேவனுடைய ஃபேவர் வெளிப்படுன்னு சொல்றேன். മനസ്സിലായില്ല? உங்களுக்கு புரியல? നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ
വെബ്സൈറ്റില് உங்களுடைய ஊழியத்தின் ஆமென் வெப்சைட்ல அதாவது ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஆமென் இன்டர்நெட்ல ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വെളിപ്പെട്ടാൽ, தேவ தயவு வெளிப்பட்டதானால் കോടികൾ കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കും. கோடிகளினால் கர்த்தர் நிரப்புவார். പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്ക. ஜெபிங்க ஜெபிங்க ஜெபிங்க. எஸ், നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയില് உங்க ஊழியத்துல ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വെളിപ്പെട്ടാൽ, தேவனுடைய தயவு வெளிப்பட்டால் ഒരു മിറക്കിൾ മതി. ஒரு அற்புதம் போதும். നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മാറി മറിയാൻ. ஓ, உன்னுடைய ஊழியம் மாறிவிடும். ഓ പോരാ പോരാ പോരാ. கைகளை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவரை துதிங்க. ஜீசஸ். നിന്റെ സാക്ഷ്യം உங்களுடைய சாட்சி ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉള്ളതായിരിക്കണം. தேவ தயவு இருக்கிறதா இருக்கணும். ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, தேவ தயவு உண்மையில் இருந்ததென்றால் നീ പാടുന്ന പാട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലില് വൈറലായി മാറും. நீ பாடுகிறதான பாடல் ஆமே உலகளாவிய பிரசித்த பெற்றதான பாடலாய் மாறும். മനസ്സിലായവർ മാത്രം കരമടിച്ച് പറയാൻ. புரிந்து கொண்டவங்க மட்டும் கையை தட்டி ஆண்டவரை துதிங்க. പാടുம்போது ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറോടുകൂടെ പാടണം. தேவ தயவோடு பாடணும். ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ, ஊழியம் செய்யும்போது ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. தேவனுடைய தயவோடு கூட ஊழியம் செய்யணும். മിറക്കിളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, அற்புதங்களை செய்யும்போது ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറോടുകൂടെ ചെയ്യണം. தேவ தயவோடு கூட செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. മനസ്സിലായവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. புரிந்து கொண்டவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, தேவ தயவோடு கூட ஜெபித்தால் ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டு. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറോട് നീ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ, தேவ தயவோடு ஊழியம் செய்தால் ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു മഹത്വം വെളിപ്പെട്ട് വരും. அந்த ஊழியத்தில் ஒரு மகிமை வெளிப்பட்டு வரும். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya.